By sini joto media strong or 5 months of final bagay. Tini YTF Central Committee by Ringza, kaisa nangkumani koksam panda, or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of hika. Tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge, sini Sir Diom Thai, tongo sini YTF ni General Secretary Mr. James, tongo sini Y district ni by sini joto media strong or 5 months. Tini YTF Central Committee by Ringza, kaisa nangkumani koksam panda, kaisa nangkumani koksam joto or sini YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of hika. Tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge, sini Sir Diom Thai, tongo sini YTF ni General Secretary Mr. James, tongo sini Y district ni sini YTF ni President, tongo sini West ni President, North ni joto district ni President blocks of hai sini nangkumani koksap ka. A koksap oman panda sini bus kang ni ADC election na tuye seng baik ke sini YTF ni strategy tamang nai. Boi kebang mas hai tongo sini hawa tabo ADC dokol khainai. Bat seng sawo jesek Tiprasa tongnai. Jotoduk Tiprasa থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি কখনো আমরা দখল করতে দেব না। এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি। যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এরা স্বপ্নই থাকবেন। আমরা কই এডিসি তো কি থাক আমরা আগামী 2028 রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 টিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আমরা এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই তংনাই রক মুসাই তংনাই রক না জেসমানা ওয়ান্স হই তংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন जों Tiprasa we know how to protect our 6th schedule, we know how to protect our land narok jespan dokol khaine buni dofano danani chaito hoi tongdi जों tongsa kemno जों o hawa dokol khaigra বহুত দখল খাইজা কাছিন ত্রিপুরা যাবো সিনি ত্রিপুরা বুনি দফা বাই অনেক দখল খাইজামন বিসিংতি সাবুক সং খসরি থাকা বাট নো মোর নট এ সিঙ্গেল ইঞ্চেস অফ TTADC 6 serial autonomous district council মানানি ফান তা আশা তং হাইছি 2828 হায়রক বরক 28 2028 কে শেষ হাইছি যারা 28 2028 সানাই রক বরক যে এডিশন 28 সিট নানি রক 2028 কে বরক ফিনিশ নাইতি ফানো দুরপিং এভান নাহাদি আ বরনত এ মানলি হাইছি লাস্ট যে আগি বরং নক কচাম বাক্স কংগ্রেস नि বাখলে ফাইরক আ জাগন বরক ফিরক বাইনি হাইছি আবনি বাগৈ যে তাবুক ইমাং নুগৈ ওয়াইজে কভার ওয়াইজে তংরক বরং না শিক্ষারান বাগৈ जों প্রস্তুত जों রেডি এন্ড आं कयन मुचुंगो बीजेपी रक और राज्यनि बीजेपी रक किरिमान बिसिंगते हायके कोनो ग्यारंटी करनि आयदि बरक एडीसी इलेक्शन पनो डिले खायनि चांसेस खायतंगो बरक डिले खायनि आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करने चाहते तो आप एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए है एंड एडीसी इलेक्शन ऑन टाइम अंगानि हके तो वेरी गुड वेरी फाइन नो प्रॉब्लम किंतु आंखा खायो बरक ताबु बहुत थानसा भाइरस न किरि जागै बरक एडीसी बसनानि इलेक्शन बरक दिले खायनि चांसेस दं आबो तिप्रासर जेसेपान दिले खायदि जेसेपान मास खायदि we are not going to change our mindset sin mindset already clear बसकांनि एडीसी इलेक्शन ओ बरनो कोनो दिनफन एडीसी दखल खायनि जों जरा रगलाक एवं जरा बरगलाक जरा बम नाइसिंनि दङ ओ दखल खायनि साब दखल खायनि तिप्रासा दखल खायनि तिप्रा मथा दखल खायलाक तिप्रासानि यागनो 6 schedule Tesha power kifili finai not for the national parties in this Tripura Hawaii. Abonoro nungnai. And BC election bahino April lang mani yagolo May wakana BC election bongani tunai tongo tini Supreme Court already ready deka bora kabang ma excuses reka security problem ngi mano happen last Supreme Court boni kok kanalia Supreme Court already rise up May masana BC election bongnai abu bo ready